Langsung ke Swrangchati ni Kokborok Koktwma anggur lugu temu Dimas Dewan Martin ni Kokborok Koktwma Mungkin ada develop khobjak Shriram khora disabilities ni Swrangchati project ram presama party muna geng tinggai IPT bodo ni aja Swrangchati Dewan ma kholoka Mungkin kami ada develop khobjak Shriram khora disabilities ni Swrangchati project ram presama party muna geng tinggai IPT bodo ni aja Swrangchati Dewan ma kholoka Bosaka bising brum no omo haike burironi sakawa satok pitok rompre sompre pati ngai tongo ababai hapang no koksil jaka burironi sakawa tabuk phano hapang ro kahamke naikol manyakho phiaba obo haimang waire war ingi tongkhake phaine salo hasini sikla sikli rok siring sarang tonglak hinai kotorke thancha khlai ya presana hinai tabuni BJP IPF ti bayabni hapang no rakdamari kha jo sini telomro kaisa mormantik ঘটনা no hinmonor bono Sakma gato kaisa ঘটনা ঘটিকা যিনি খরকসা ত্রিপুরাযুগ বিনি বয়স মাত্র 14 বছর ব শ্রীরামখরানি কাইসা বাসিন্দা বুফাক করই বন চাকমা গাতনি খরকসা রূপেশ সরকার বুমু গই 22 বছর ni kaisa cerai fuslogoi telang thangka telangoi bono आज चाकमा गातनि इको पार्को हर सानजा 6टा जरा तनिखा बने परे बुरै जिनि त्रिपुराजुग ब वाना जाखा तांगै अनरा हाइकै ब तुबुइ तनि फाइका आं खाकामानि जे ब खरकसा बरक काहाम उंगान हिनै किन्तु बोआफोरखाय आब चलानि जे तमुं चामुं बिनि जे बिहेवियर बाय बुजिखा म बेजोआ सिंनायब्ला आनो तुन्दी फाइदि नगो हिनि बसाखो किन्तु तामुखा आबुरै आ पार्क नि नखर फाइका नखर फाइ चाकमा गातो ऑटो स्टैंड ब फाइका ऑटो स्टैंड ऑटो रमनो बरक बसुंका दादा आनो किचा आनि कामियो तुन्दी फाइ महारानी पुरो हिनिस किन्तु ऑटो स्टैंड लॉकडाउन नि बरकेबो फाइना गसेनिया ठीक आ समय हंखाय गारि खुंजा फायै बनो संकापो खरग नै जे मना नों बर थानानि नों बर थानानि के जों तुन्दियानो फायदि नि साब ओंखाय बबो विश्वास कै ठीक आगारियो काका आजारानो बनो जेतलांनाय रूपेश सरकार बबो फाइ सपायका ओंखाय बनो नगद तुबलिया डाइरेक्ट एं तेलामरा तिके चाकबा खासिया मंगल तलां थांगा खासिया मंगल तलां थांगे बनो रेप खाई तेसा बरक बनो ओ नेताजी नगरनि UBI महारानीपुरनि UBI बैंक आरो तंग कैसा बैंक बसखां फाइ किक्लाय एंखाय बिनि कक्तै जे अरो नुकमानि अमो कैसा एटा षड़यंत्र चिनि बुरै बसारकनो बरक रेप खाइनार बागै पूर्व परिकल्पना खाई आ नाबालिकानो ब रिङै ना हाका अथच कुनो समय बरकनो नुगिया खुसिब सिनिया रिङै ना हरै बनो हाइके एटा जालो खिक्लाय दिखा एंखाय बरकमो एटा अभ्यास हाइसिं तंखा जोंनो प्रत्येक बছर न कैसा बाय कैसा ओ जागाव घटना अंगु अमा हाइके चिनि बुरै बसारकनो बंनि जे रेप खाइनानि एकटा टार्गेट अमा हाइके ओ जागानि चेराय रकनि वानजि बसारकनि बगनि खातामु बनि वानसुंमु अमा हाइके जोंनोगो बनि बागै जों दिनै INPT नि तरफ থেকে जे घटना उंजाकनाय बुरिनि नगद थांका डिटेल बसजोंनो सायखाना रेखा काबै ब ओ जागाव जे वानजि रक बनत लांखा जे बर रक बन रेप खायका आबो सकांबारिनो बंनि प्रि प्लान खायै बरक अबनो खलायमानि बरक खलायनायनि उद्देश्य नतलांगो रेप खलायनायनि उद्देश्य
bo bothar jagiasi hamka কিন্তু bono bothar nane একটা পরিকল্পনা বর কিন্তু উলখাই নাখা বিনি কমিটি जों বুঝিখা অমহাই যে সিচুয়েশন जों চিনিতি প্রাজুগ্রকনো বরকনি অমহাইকে যে টার্গেট নামারনো जों সচেতন তংনানি পাতা जों তিনি বনর সঙ্গে সাইমাংখা যে অর বিরাট একটা গ্যাং বংনি বিসিংহ তঙ্গু একে বাহাইকাই সাকমাগাট ইকো পার্টনি বন্ধক ফাইনে হিনি ফাই আর যে অটো স্ট্যান্ড ফাই সঙ্গে লগে লগে ফাই গাড়ি সপাইকা বাহাইকে গাড়ি সপাই মানবা বরাবো ও রূপেশ সরকার হ্যাঁ আভাইনা বরক যোগাযোগ রূপেশ সরকার উকলক ক্লক আবরক ন টেলিফোন বাই যোগাযোগ খাইনা নরক ফাইদি তাবো जों ताबो अरब बुरी तंगो अमहाइके बरक जौरो रुपे सरकार जुगाजुग खायै अ बुरिनो फुसलगै 14 বছরनि बुरि बताम खासिनायबा अजरब बुरिनि बिसिं একটা बरकनि बिसिं একটা आग्रह नायनानि नुकनानि सिनानि একটা आग्रह अमहाइ जरानो बन फुसलगै जेतलाग माने उच्चाराय रक बंनि आबो उद्देश्य खूब हामया बो जे कोन सोसाइटिनि फनंथुं आ सोसाइटिनि कलंक बरक একটা জাতিनि উপর একটা মহাইকে যে আক্রমণ যে খাইমানি বুড়ি বুসারनि উপর আক্রমণ খাইমানি আবো সাংঘাতিক ভাবে চায়া বনি ভাগই जों আইএনপিটি जों দাবি খায়ো ও যে পাঁচজনা যে হিনি বসামানি ও বড় রত্ন ডাক্তি ডাক্তি রমবই বড় উপযুক্ত শাস্তি রিনানং থং যাতে জীবন বরকে অমহাই কাণ্ড খাইনে ফাঁসিসি রিনা নুংথং বরকনো ও অবাই অঙ্ক নি টাংথং দিল্লিও ওক ফাঁসি রিমানি হাই অমহাই যে কুকর্ম নারীনি উপর অত্যাচার খাইনে রকম বুড়ি বসারকনি উপর অত্যাচার খাইনে রকম ফাঁসিসি সাজা রিনানি বাতা जों ताबुक अ तेलामरानि उंगै जों जारा चलारक दंनाय रक जोंबो ताबुक सतर्क मांसिनाय चिनि बुरै बोसारनबो जों सतर्क खाय दं दिहुन कारण अमंखा बर कायसा टार्गेट बैसि बुरुम बुरुमनो जों नुगो जे अ तेलामरा एलाकानि जे मुंगिया कामी एलाकाओ थाङै बिसिंना महारानि बिसिंगो थाङै बरक चिनि बुरै बोसारनो फुसलगै বিভিন্ন রকম লোক ফুনগৈ দুই ভাইও গ্যাং রেপ খাইও বথারনানি পরিকল্পনা নাও চিনি সোসাইটিनो কলঙ্ক খাইনা নাই অমহাই জরাও जों যত চিনি সিকলা বদলক চিনি ত্রিপুরাসারং সিকলা বদলক মাবসানাই যত পার্টি খাইতংনাই চিনি রিজনাল পার্টি চিনি জাতীয় চিনি হা হিনি সাইতংনাই अ दफानि बरकनो जों मा कबगो हायदि जों सतर्क मा राखन काउन्सिलिं मा खानाय चिनि बुरि बुसारनो जों तै काउन्सिलिं मा खानाय अमहायकै जों खलाया हांगाखै चिनि जे सोसाइटिनो जों प्रोटेक्शन दिनानि जों तै मांगला बुनि बागै जों चिनि आईएनपिटि तरफ থেকে जों तिनि थांनायखा सरकारनो जों सावो समस्त रकमनि साहाय्य सहयोगिता बनो चिकित्सा खायनानि ताक बीजेपी आईपीएफटी सरकार बरक मारिनाय एवं ओ दुसि रकन रमै शास्ति रान बागै जों अ सरकारनि थानि गयो इया खाय महाय जदि ते द्वितीय घटना खांखाय जों तीव्रभावे प्रतिबाद खायनाय एवं चिनि आंदोलन तेबो कठिन कठोर जों थांनाय अमहायके नारीनि उपर अत्याचार जे खायनाय बिरुद्धे हामबाय अमहायनो ते कैसा घटना चिनि आनि बुखाव मुइतु दंगो 22 तारिख जानुवारी रंगीन टिलाव कैसा घटना चिनि बुरिनि उपर जे अत्याचार खैमानि विभास सरकार बुमुई साकमागात अमहायके बसरसे वाइनि वाइथाम घटना आंतंगो आफ्रो बीजेपी नि केडार रक चिनि जुबक रक जखन आबनो प्रतिबाद खाइ थाङो आबनो प्रतिरोध खायनान बागै बरक खानांगै बसालायो अमहायके बाहायके चिनि बुरै बसारकनो जों प्रोटेक्शन दिमानाय अमहायके जे सरकार जे अन्याय खायनाय जे क्रिमिनल बंनि बखागो खानांगै जदि सामुं टांखांखाय सरकारनि सामुं बाहायके काहामकै चलनाय बाहायके कायसा सोसाइटिनि बरक बायते कायसा सोसाइटिनि बरक काहामकै तंमानायबा
যে সোসাইটিনি বরক যেসাপাং থু বজদি নারীनि উপরও অত্যাচার কাইखांखाय आ जाति दंसं थांनाय बनि बागै जों ताक बीजेपी आईपीएफटी सरकारनो सारा नायु नरक ताबुक पर्यन्त त्रिपुरा राज्य चीनी प्रशासकनो কোনো सिक्यूरिटी रिमायक अत्याचार नारीनि ऊपर अत्याचार एकेर पर एक शुद्ध और सीमिया जों पेपार खलकाय नगौ जे विभिन्न जायगायाव चीनी त्रिपुरानि ऊपर अत्याचार खायमानि आगरतला रग दिनै उदयपुर रग मनु रग अमाहायकै जों गोबां मानुक दं अमाहायकै जुदि कन्टिन्युआ चलि थांखांखाय चीनी त्रिपुरा राज्योआव हरजोंनाय चीनी युव समाज निरालखाय तंग्लाक नीरब तंग्लाक बरक ताबुक युव समाज चीनी बिसिङाव चीनी सोसाइटिनो गोजों गोथारखायथि सानानो बागै बरक समायताङै नंखलायजाक बरक जेसा पातिनि भांथुं जेसापानो खलायथुं किन्तु जातिनि हानि बागै बरक थैरिनाय अब ओ आईपीएफटी युव बीजेपी सरकार मुइतुमा नारकनाय बनि बागै चीनी युव समाजनो आं सानानै मुसुंगु चीनी बोरैबो सारकनो सानानै मुसुंगु खूब एलार्ट दंदि सतर्क मा दंनाय कनसासनेस मा दंनाय जों जदि सिसाय दंखांखाय चीनी ऊपर केबो आक्रमण खायमिया बनि बागै जों कायसानते कायसा दुसरि लाभ करै जों प्रटेक्शननि बागै जों जतन खाबाक्सा फानबाक्सांगै मा बोसानाय आं आनी व्यक्तिगत तरफ থেকে ते आनी दल आईएनपीटीनि तरफ থেকে अमाहायकै चीनी दफानि युव समाज नारी समाजनो जों खाकसां हामबाय याफारि गबगौ फायदि जों खूब सतर्कभावे बोसगांगो मा गबलायनाय आसों हामबाय लाइथांनाय 27 जुलाइ सालमारि क्लाक सालाव मुहियात गामि थाना खबजा पानबारि आमसेने उमर सक्रिय सिकलि बस्ला कमफ्रेजार माने लाइथांनाय 27 जुलाइ सालमारि क्लाक सालाव मुहिया गामि थाना खबजा पानबारि आमसेने उमर सक्रिय सिकलि बस्ला रमफ्रेजार माने आबनो गिथिंगै नुखुनि बरक रक मुहिया गामि थानावा कब सिलजाखा आबन हियागल खरक बा सिकला नि बिसिङाव खरक ताम रमजाखा फिया बाते खरक नि खारजा ताबुक sak jora खरक तामसि मानजाखौ पातिमुंबाय ग्रोंजाक रनो क्राक बाजारिनानि बागै लाइथांनाय सालाव जुदा जुदा मथा बदलक ते टंक संलुकरक खरां दिसामानि आसुसिमिया रमफ्रेजानानि नुखुंगो थांगै सामं सित्रा तांनाय रनो माजरा रिजे साक बरंनि नुखुंनि सामा बजाय तंनाय हेनि साखा अमो हाइकेना कक्ति सालाव पातिमुं थायाव थांगै सहिका क्षत्रिय समाज मथा आसालाव मथानि तांफां सुब्रत देबर्मा साखा Swrangchati channel nong bhelai thaka maya phoro tam humale Swrangchati tini sara Tripura rajyo lilagei borok prochar khama bai ba bini media tei saima bagai onek borok borok phaika pais oro khana kasung মন্ত্রী রব ফাইকা নাই আবনি অবদান কিন্তু Swrangchati কারণ Swrangchati যেভাবে চিনি জাতি বা চিনি সমাজনো যেভাবে বসাংক্লাং দङ আবো সাইবা সাইকল পায়া ओंखाय जों तिनि आरो चिनि त्रिपुर क्षत्रिय समाज हयते जों नाय उसकांगो फाइकां माने ननि Swrangchati नि माध्यमे जेदिनो जों सारिगो सायमांगा घटनानि सारिगो उमानि टाइम दिननो जों अरो फाइ मालाय फाइका किन्तु मालाय फाइबाने यागुलो तामुखा जों बरकनगो करिङै जों थाना थाङै तैसा थानाव मालायखा थाना मालाय बुंनि जे एफआईआर बा बुंनि जे प्रशासननि जे सिस्टेम बा ताम ताम खलायजाखा जों आबो नायकलखा नायकलया बन परे बुंनि गार्जेनाव साखा जों लगि दङ दिल बिनि बिचारमा आसा जरतै जों बिनि लगि तंनाय एवं जों साहाय्य खालायनाय चिनि त्रिपुर क्षत्रिय समाजनि तरफ हयते देबर्मा समाज हयते जों बरक बाय कुनु दिन कायगे एवं बरकनो जों बिचारमा आसा जरतै जों बं लगि तंनाय सारदा गेसा लोकरनि अजा अकामिनि लोकरनि सिंमुं आजाया दङ जे व्यक्ति याखेबा चप्रबजांनाय बुखुकजोंनि नगो चप्रबनाय याखेबा 21% नि बखाक्ति जे टीम फायै थांनाय सालथामनि सिगां जे सानजाबो असोग्रांनाय असोग्रांनाय न केस्टार दि नै ब्रक जे व्यक्तिनि नगो फायै जे सापाबनि आबुन तैले नरनि अ मथानि बिसिनि ताम सानै सार जों अ मथानि प्रथमनो मथानि तरफ हयते जों जत चिनि समाज चिनि त्रिपुर क्षत्रिय समाज बा देबर्मा बंशना जों मन पहिला कयनाय जों प्रथम चिनि सामाजिक जों राग थाइखलायो एवं चिनि सामाजिक न क्राक खलायै जों जाय जाय खेतलांनानै चिनि दायित्व एवं जों खलायताय इ कारणैनो अ सामाजिक नरमनि बागैनो जों तिनि जोंखौबाय तिनि आ
रेप खाइजामानि परे बबाई रंफ्रे सफ्रे खाइजामानि या गलबा ताई पारा कावई बबाई फाई दम के रिजांनानि आमो जों माने उमतिरनो जों गसिनाय माने कगिया किन्तु चिनि समाज जे बरक कलखा जों अरन नुकजागो जे जों बाहायके একটা বস উনি বরক ফাই একটা পারাও হাবই বাহিকে বস হাইমান যাও কেস উইড্রল খাইতে হিনাই বা কেস উব মেচুল নাই হিনাই কে মো কেসে কোনদিন মেচুলনি কেস মো মেচুলনি কোনো মতে উংমাইয়া जों মনো जों समाज तंसाक जराते जों नायनाय कोर्टनि बसु कोर्ट जराते थां जों आबनो चाइतकनाय এবং जों खालायनाय बन लगी जों तंनाय अबनि बागैनो जों जत चिनि त्रिपुर क्षत्रिय समाजनि हयते जत चिनि बर रनो जों कयो मनि बागै फारि जों जत पालखे लगिरना नांनाय जों बरनो बनि लगी तंना नांनाय बिनि बिचार मायासा जराते जे आईपीसी सीपीसी जे रुल्स नि मुताबिक जे मायासा जराते जों बन लगी तंना नांनाय दैनिते खायसे मुंखा लामा थुमाबो सामने सिमि चेंगै हर थुमा जरा सिगां दै नङानि नांगौ बेलायनो दैनिते खायसे मुंखा लामा थुमाबो सामने सिमि चेंगै हर थुना सिगांबो दै नङानि नांगौ बेलायनो दै मान्या हिंके तामु बिरमनो क्लाइनो तामु न केबसिया दैनि बगैनो अमहाय कायसा मांप्ले कासै फायका अफिस थिला आमजायो DWS bedekni bukhaktei malkhong baikhe tei rok rijak phono phiaba nangmani sikmanya aboni bagino amsari lukrok teini bagai jengjalok klainani dangkha Belonia Rajnagar blok ni bisingo bat khola office tila amsai o amsayo teini jengjalok klai tongbaikha amsani lukrok laithangnai salo pai baikhe tei tlangjangmani phiaba tal dok rombai pipe hamya angmabai tabok birmono klaijak করতে আছে জল অনেক দূরে জলালয় সাপ্লাই দিতে আছে জলাইনা গাড়ি দিয়ে একবেলা করে দেয় কালকে আইছে না পরশুদিন দিয়ে গেছে আজকে আইছে সাপ্লাইটা নষ্ট হয়ে গেছে কতদিন সাপ্লাই নষ্ট হয়েছে ওইসে 3-4 মাস 700 মাসের মতো হয়ে গেছে 700 মাস তো এটা এখনো ঠিক হইছে না ওই তো এখন কাজ চলতে আছে স্যার তো জল কি আপনাদের রেগুলার দিতেছে রেগুলার বলতে মনে করেন বৃষ্টি লাগলে এদিনকে আনে না আর যেদিনকে বৃষ্টি না থাকে সেদিনকে আনে কালকে আনছি যখন বৃষ্টি থাকে যে সময় জল আসে না তখন কি করেন আপনারা তখন হয়তো নদীর থেকে আনি নতুবা বাজার থেকে আনি মনে করা আছে নদীর থেকে জল আনেন এই নদীর জলও খান নাকি না খাই না এদিকে ব্যবহার করানো লাগে ব্যবহার করেন আপনার দোনো লাগে লেফটিনে জল লাগে স্নান করে এখান থেকে বাজার কত দূর ওই তো মনে করেন না 1 কিলোমিটার হয়তো আছে বাজার ওইখান থেকে আপনারা রেগুলার জল আনেন যদি না দেয় আপনারা জানাইছেন নি ডক্টররা জানাইছেন আপনারা এদিকে সাপ্লাই আইয়া না যে জানানো হয়েছে তো এখন কাজ চলতেছে কাজ চলতেছে আজকে কত মাস আজ হইছে 7 মাসের মতো 6 মাসের মতো হতে আছে আচ্ছা এটা কোন জায়গা এটা ধরে এটা অফিস টিলা কোন অফিস টিলা বাতকলা অফিস টিলা Tabuni bar hakotor hapang ebe BJP hapani jwarwa bar hakotor logo phandai da belai no jengjala omohai hinda kokshak taka rang sreni tonai mothani adam somrat rai Tabuni bar hakotor hapang eba BJP hapani jwarwa bar hakotor logo phandai da belai no jengjala omohai hinda kokshak taka rang sreni tonai mothani adam somrat rai bo saka tabuk hayung gnangai coronavirus ebroma bai kabangma broni langmono arikha omohai jwarwa bar hakotor bo khorok sibri rasai hai coronavirus majak tongo fiaba a jwarwa BJP hapang thingrang thingai tongo jorasi pailaya omohaike thingnani bagai baike kobuni bodoli hapang no hapani nolai ro hormono অবশ্যই চাইতগই সিতরা thingrang thingai tongo hene koksil jakha আমরা আপনারা জানেন যে ভারতবর্ষে আমরা করোনা মহামারীর বিরুদ্ধে লড়াই করছি অপরদিকে এই মোদি সরকার ভারতবর্ষের বিধায়ক কেনার জন্য ওনারা ব্যস্ত হয়ে আছেন সারা ভারতবর্ষে আমরা দেখেছি মণিপুরে মধ্যপ্রদেশ কর্ণাটকে অরুণাচলে আমরা দেখেছি যে ওনারা বিধায়ক কেনার জন্য ওনারা হাজার হাজার কোটি টাকা খরচ করে ওনারা বিধায়ক কিনছে এই সরকার ওনারা ক্ষমতার জন্য লড়াই করে ওনারা শুধু ক্ষমতার জন্য ওনারা কাজ করছেন ওনারা মানুষের জন্য কোনো কাজ করার চিন্তা ওনাদের নেই এবং আমরা বিভিন্ন জায়গায় দেখেছি এই রাজ্যের ত্রিপুরাতে বলুন বিভিন্ন জায়গায় স্বাস্থ্য ব্যবস্থা ভেঙে চোরমার হয়ে গেছে সরকারের কোনো ভূমিকা নেই হঠাৎ করে এখন রাজস্থান অধিবেশন আমাদের অশোক গেহলোটের নেতৃত্বে আমরা বারবার বলছি যে রাজস্থান অধিবেশন ডেকে আমাদেরকে ক্ষমতা দেওয়া হোক কিন্তু রাজ্যপাল পালিয়ে বেড়াচ্ছেন
রাজ্যপালের কোনো ভূমিকা নেই, এটা আমরা তার তীব্র নিন্দা জানাই। এবং সেম মোদি সরকার, এবং বহুত হয়েছে, আর নয়, এখন আমাদের লড়াই চলবে। আজকে এই স্পিক আপ ক্যাম্পিংয়ের মাধ্যমে আমি একজন সাধারণ ছাত্র হিসাবে আমি বলবো যে অনেক হয়েছে, আর নয়, এখন আমাদের সুযোগ দিতে হবে। এই চক্রান্ত বন্ধ করতে হবে, হাজার হাজার কোটি টাকার খেলা আর নয়। আমরা তার তীব্র নিন্দা জানাচ্ছি এবং আমরা তার তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি। জয় হিন্দ। बेमाव कोरोना भाइरस एब्रमा बै हास्ते हापां हास्ते गनागै सालथामनि लकडाउन साख्लायनायनि नांखा बेमाव कोरोना भाइरस एब्रमा बै हास्ते हापां हास्ते गनागै सालथामनि लकडाउन साख्लायनायनि नांखा अ सालथामाव हास्तेनि जत नग नग थांगै साबक कोरोना भाइरस पजिटिभ दं नेगेटिभ दं टेस्ट खालायजानाय नग नग थांगै चेक खालायनाय आसानि सेबकतै अंगनवाड़ीनि सेबकरा अमा हेना कक साखा कक तिसाल सागनि तंथाय नग हास्तेनि सालथां तिप्रानि एमपि प्रतिमा भूमिक आशक सिमिया अ सालथामनि लकडाउन टंक संलोग सागदुक बेतिनि सेबकरनो चोबा चुरिनानि बागैबो कयमुं नारेखा कक्तमारनि बिसिंते আগামীকালকে থেকে লকডাউন শুরু হচ্ছে রাজ্যে একটা ঘোষণা অনুযায়ী 3 দিনের জন্য এবং একটা সার্ভেও শুরু হচ্ছে এই বিষয়ে রাজ্যবাসীর উদ্দেশ্যে কি বলবেন? আগামীকালকে থেকে 30 তারিখ 27, 28, 29, 30 যে ভোরবেলা পর্যন্ত যে লকডাউনটা গতকালকে আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করেছেন এবং চিফ সেক্রেটারি যেটা নোটিফিকেশন করেছেন, সেটার এবারের লকডাউনের একটা মহৎ উদ্দেশ্য রয়েছে। বরাবরের লকডাউন আনলক আমাদেরকে রক্ষা করার জন্য হয়ে থাকে, তো আমাদেরকে সতর্ক করা, সচেতন থাকা এবং আমাদের যে চেইনটা রয়েছে করোনার কোভিডের সে চেইনকে যাতে ব্রেকডাউন করা যায়, তো সেটা তো লক্ষ্য রয়েছে। পাশাপাশি এবারের লকডাউনের আরেকটা মহত্ব হচ্ছে ঘরে ঘরে গিয়ে টেস্ট করার। আগামী সোমবার থেকে আগামী কালকে থেকে সেটা টেস্ট হবে। আমি সবাইকে অনুরোধ করব এই টেস্টের মাধ্যমে আমরা জানব, স্বাস্থ্যকর্মীরা, আমার অঙ্গনবাড়ির আশাকর্মী বোনেরাও যাবেন, সবাইকে আপনারা সহযোগিতা করবেন। সরকার আমাদের সবার জন্য একটা খুব সুন্দর ব্যবস্থা রেখেছেন। খুব তাড়াতাড়ি কিভাবে আমরা পজিটিভ নেগেটিভ সেটা আমরা জানব। যারা পজিটিভ হবেন ভয় পাওয়ার কিছু নেই, যারা নেগেটিভ হবেন তারা পজিটিভদেরকে কোনো ধরনের ভিন্ন নজরে দেখবেন না, সেটা কেউ ইচ্ছা করে হয় না, সেটা সবাইকে সবারকে সহমর্মিতার মাধ্যমে সেটা দেখবেন। তাছাড়া এবার টেস্টে আপনারা সবাইকে সহযোগিতা করবেন। খুব ভালো পদক্ষেপ সরকার নিয়েছেন, সরকারকে আমি ধন্যবাদ জানাই যে আমাদের স্থিতি আমরা জানতে পারবো, সেই অনুযায়ী আমরা ট্রিটমেন্ট সব কিছু আমরা করতে পারবো। সবার মধ্যে একটা গুঞ্জন যে আমরা টেস্ট হলে হয়তো বা ভালো ছিল, তো আপনাদের স্বাস্থ্য সুরক্ষিত রাখার জন্য, রাজ্যকে সুরক্ষিত রাখার জন্য সরকার সেই পদক্ষেপ নিয়েছেন এবং এই লকডাউনে সেই টেস্ট হবে। সবাই বাড়িতে থাকবেন, আর স্বাস্থ্যকর্মীরা যারা যাবেন তাদেরকে ইগনোর করবেন না, অবহেলা করবেন না। আপনার স্বাস্থ্যের পরীক্ষা করার জন্য ওনারা আসবেন, তাদেরকে সহযোগিতা করবেন এবং আমরা সবাই 2 গজ দূরি, আজকেও প্রধানমন্ত্রী বলেছেন মন কি বাতের মধ্যে আমাদের ফেস কভার ব্যবহার করা, সেগুলি আমরা করব। হাত পরিষ্কার করে ধোয়া, বিশেষ করে আমি প্রথম দিন থেকে বলছি সাবান আমাদের কাছে সবচেয়ে বেশি উপকারী, সেটাই সবচেয়ে বেশি আমরা ব্যবহার করব। যদি আমরা দূরে থাকি তখন যখন সাবান জল থাকে না তখনই আমরা স্যানিটাইজার ইউজ করি। স্যানিটাইজারটাও যাতে কম ব্যবহার করে সাবানের ব্যবহারটা আমরা বৃদ্ধি করব। সবাই সবার খোঁজখবর রাখবো। আবারও বলছি লকডাউনটা আমরা মানব এবং ঘরে থাকার একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে ওই পরিবারের প্রত্যেকটা ব্যক্তির যাতে টেস্ট হয়, তার জন্য এই লকডাউন দেওয়া হয়েছে। চেইনটাকে ব্রেক করা এবং টেস্ট করা দুটোটা। এবার লকডাউনের মহত্ব ত্রিপুরা রাজ্যে অনেক বেশি, অন্যান্য লকডাউন থেকে অনেক গুরুত্ব এই লকডাউনের, এবং সরকার যে ইচ্ছা এই লকডাউনটা করেছেন সেই ইচ্ছাটা হচ্ছে আমাদেরকে সুরক্ষিত রাখা এবং আমাদেরকে টেস্ট করানো। সেই বিষয়টাকে আমরা প্রাধান্য দেব এবং নিজের টেস্ট নিজে করাবো। সবাইকে শুভেচ্ছা, ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন।
সাধারণ হাকুনি এসপি মানিকদা সালথামনি লকডাউনতে ককসানা থানতানি শাখা সামং নাইয়া সাত বরক রকে বা ফাতালতা অঙ্করথন হিনে আবনি লগে লগে বাইক মালখং রক লাহার অঙ্কর কাকে যত ডকুমেন্টস রক চেক খাইজানাই বুকুগো মাস্ক থুবিয়া তে সোশ্যাল ডিস্টেন্স নালাগে হিনকে 1000 ফাইন দিয়া নাंनाय हिने कक्तमा नरबिसिंगति शाखा আমরা প্রথমে আমরা অনেকেই দেখেছি যে বিশেষ করে আগরতলা শহরাঞ্চলে বিভিন্ন স্ট্র্যাটেজিক লোকেশন থাকবে সেখানে ফ্রিকোয়েন্টলি যে চেকিং হবে আই কার্ড চেকিং হবে এবং মোটর বাইক ইভেন ভেহিকেল যদি কেউ এসেনশিয়াল বা ইমার্জেন্সি সার্ভিসে থাকেন তাহলে প্রমাণ দিতে হবে কতগুলো এরিয়াতে ছাড় দেওয়া আছে বিশেষ করে হেলথ সার্ভিস বা এসেনশিয়াল সার্ভিস ট্রান্সপোর্টেশনের ক্ষেত্রে তো ইচ অ্যান্ড এভরি যে অ্যাসপেক্টগুলো আছে যেখানে এক্সেপশন আছে ছাড় দেওয়া আছে সেখানে কিন্তু পার্সন কনসার্নকে প্রমাণপত্র দিতে হবে আর আমরা যেটা এনফোর্স করতে চাই অলরেডি যে অর্ডারটা বেরিয়েছে আপনারা সেটা ভালোভাবে দেখুন তার মধ্যে কিন্তু যদি সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং মেনটেন না হয় তাহলে 1000 রুপিস 1000 ফাইন ইম্পোজ করা হবে মাস্ক যদি ইউজ না করা হয় পাবলিক প্লেসে তাহলে 1000 রুপিস ফাইনের সেটা প্রভিশন আছে এটা আমরা আগে থেকেই করছি কিন্তু ডিউরিং লকডাউন সেটাকে স্ট্রিক্টলি আমরা ফলো করব আর সবার প্রতি একটা আবেদন থাকবে মেসেজ থাকবে যে ইমার্জেন্সি গ্রাউন্ড ছাড়া যাতে ঘর থেকে কেউ না বের হন এই লকডাউনের মূল যে উদ্দেশ্য ঘরে থাকা বের না হওয়া এবং এসেনশিয়াল এবং ইমার্জেন্সি গ্রাউন্ডে একমাত্র ঘর থেকে বের হন এবং সেটা এক্সট্রিম ইমার্জেন্সি যদি হয় যদি অ্যাভয়েড করা যায় সেটা ভালো পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা পুলিশের পক্ষ থেকে সবাইকে আমরা আবেদন করছি এবং আপনাদের মাধ্যমে একটা মেসেজ দিতে চাই যে আপনারা লকডাউন যেই উদ্দেশ্যে ইম্পোজ করা হচ্ছে কাল সকাল 5টা থেকে আপনারা সেই উদ্দেশ্যটাকে সফল করবেন আপনারা এক্সট্রিম ইমার্জেন্সি ছাড়া ঘর থেকে বের হবেন না বেসিক্যালি লকডাউন স্টার্ট হচ্ছে মানডে 5টা থেকে কিন্তু মনে রাখতে হবে যে নাইট কারফিউ যেটা 9টা থেকে শুরু হয় অলরেডি সেটা থাকবে তো মূলত আমাদের যে লকডাউনের প্রসিডিউর এটা স্টার্ট হয়ে যাবে আজ রাত 9টা থেকে এবং আমরা ইভিনিংয়ে আমাদের এডিকুয়েট যে ডিপ্লয়মেন্ট আমরা সিকিউরিটি অ্যারেঞ্জমেন্ট করব যাতে স্ট্রিক্টলি আমরা লকডাউন যে মেজার্সগুলো আছে অর্ডার্সগুলো আছে সেগুলো যাতে অন দ্য গ্রাউন্ড 100% ইমপ্লিমেন্ট হয়
Bar Hakatur Gananga Biruni Shakawa Shato Peter Rompreza Money, Kotazamani Patimon, Gito, Jutada Hasteraba, Omohino Lightning, Jishajola, Shamayo, Hastini, Mungia Kami, Tana Kobza, Banbari Amsani Korksha, Omor Sosia Biruni Shakawa, Ganga Playlaka, Omohai Shamu Shitra Bekrinza, Rockrak, Mazarina Bagay, Shalbono, Juda Mota, Tungodo, Tongoshon Lokra, Koram Tishalatamo, Omohakino, Kram Mazarina Bagay, Koram Tisaka, UTF Motate, Tripoli Student Association, Gomoti Hangor. Shitra Tanai, Koraba, Turobosoni, Goni Mia, Kasim Mia, Ahmed Ali, Jabet Mia Te, Jihad Mia, no Dati Roman Bagay, Koram Tisalaika. President Association Engai, Singapore President Association of the District Committee Engai, Sini Kadu Zak, Dai Kakam Zak, Nam Negasini, Yanamura Takamaga, the Kokborok, Rusara Pajan Rom Tremane, Ya Pajan of Tremane, Nakano Romzagako, Romzagoni Kanaka, Injan Motoromzagoni Kanaka, Piatero, Romzak Kabatang Romzagia, Pulisha, Sunamusogo, Judiciaba, Pulisha Romia Saja, so COVID machine and the Manchori night, she is Hara district God, she organization, Garigora Bon Kanyapru, Garigora Bono, Japan problem, police on Sago Dekidongo. Abo Quakin Bishingo, or Jerep Kanyana, Romya, Ganke, Sitem, other Solimano, Samni, yeah, or also Pasipara night, and a Pulipan direct on night. Uttar Pradesh also looked over out Pirocaretino, Jerep Hemene, Abu Puliwa, other Vake. Koktwma, yes, not in Brava, Tinam, Ningibo, Vino Morgo, Sotor Bosco, Botaxu, Sarako, Gari, Bono Gari, Kaitla, Gari, Kaitla, Telanga, Rocker, coming up the village, as Otter Simon. Out the gets a number of Kasha, Kangrep, Haman, Baby, Borno, Pasiwata, Jessica Passer, Ranai. She Joto, student of one to body, Dinibo, Kirek, Halibutan, Chori Cham, Kapasoki, Samia, Sotan, Hanzanga, Hanzaga Samutaka, Sotan, Kaimarai, Litexiko, and Sanamusungo. Angsarai Patinishima, if you can look for Narish Homotini Kanayaka, on Narish Homitor of Winuko Kasha, which and one like Arabor, Somadan Herupia, Shinobuko, Marams and Buko, the Brazil Pesa money, Open Tangai, Exxon Naya Batanga, Naya, Boromon Tibo, National Bortin, Melarmat Eng, Taman, Nogashimi, Hanya, Nokaka, Asabashimi, Dango, Tang, Bon Narish, Lava, Burironi, Aka Korokta, Silicon District. President Association Secretary of Samung Suru, Siniti President Association, Senior Sinit Joto student, Joto organization, High Coffee Salmation of Kokborok Zaman. Kazani Okra Sakra Taku Payung Hanok Song Swrangchati TV channel Jeremy Bagai Panda Songzana Nai Tongo Rusapna Musana Kereng Koklok Koktang Sana Kereng Omohai Cerai Roknoti Tomung Kebuni Cerai Rusapna Musana Koklok Koktang Sana Kereng Tongke Swrangchati TV channel by Manjuna Bagai Koiborok Sung Cerai Roknoti Panda Raine Chini Nikuma Advisor Somuni nearby Cosmopolitan Club Koktwma number 9130812305689 eba 9366560798 Koktwma number by Karna Bagai Koihoro. Jerong instructs Kanyan Bagabonaja, Boro Tangai, Shaban Tangai, Shabosika Gambo, Vidimano Eba, Donagre, Habanago, Tangla Chuklay, Palatani Bagay, Boromni Bagabina Kaham Koktwma, Kaham Sheptongo, Nini Ali, Shaban, no Arimono. Nogotok today, Habanagotok today, Eba, Jepropana Srabza Donagare, Insurance Claim Night. A new India Insurance Company Limited, a Gulf of India undertaking ni Lamadai. Abo Kaisa Haba Boshi Nazo Insurance Company. Orojoto Marco Eba car, motorcycle, shaftu, Eba health, personal accident, fire accident, Umaromo, insurance claim manai, Hani Bagi, Norok Dapidotoro, Grundi Omikumawa. A new India Insurance Company Limited, a Gulf of undertaking, Noyantara de Burma, agent code AG00114965, Shubari Bagar, Krishnagar, Agartala, West Tripura, pin 799001, Koktwma number 8575103
000-825803759 email number debormanayantara@gmail.com Jeremy nangkuman insurance tabu kerja yarok tongko berok takti kelai oni ke mau kerengin mano tam nehanba bufro tam ropa duit thang kebo shirikya hani bay jala tong chane bajane shak te malko motorcycle akoroni insurance kelai yardi Swrangchati kaham tongdi North East hane jotani slai chamung kothok mui Mongolian rong chamung Berma keri mui thokya mui motomya mui thokna hingke berma kaham nanango Tiprasarokni chamung mui shungthani berma sampung nanango Omahai kothok berma tabuk norok chawai manano Agoli tongnai rok nogo tongina berma bai manano Kokto kasabaino nogo sopayano Kukuruk kaham ke tiprasok bai Jai ke naikolis namjak berma kaham Agoli tonglai rok ni bagai Hambai group Mongolian bosong prasok ni bagai Omahai berma kaham snamoi tonggo Peket tei langi sabai mantoko Kaham kukuruk berma 150 gram 600 gram 1 kg Tebo kaham ke sawai mana ke tei berma kaham chanan bagai Dini Shimino Kurungshidi Chini Koktwma number 6009082359 Chini Nikuma Hambai Group Chakma Adam Complex 3rd floor Chanmari Agartala West Tripura India PIN number 799006 Koglom koktang Koktwma busha scenario ni bagai kaisa kaham Koktwma tubi phekya Swrangchati Kokborok Koktwma channel hasiba kabangma Kokborok koglom koktang Koktwma busha sinai kereng tongo baksa suikarna sepmanka baksa suikarna sepmayaro tongo morni bagino Swrangchati Kokborok Koktwma channel kaisa sep tubi tongo juda khlaiye Swrangchati Kokborok Koktwma channel ni bisingte hatibo wasa khlai juda juda koklo koktang Koktwma busa siriro ni shinguro no thumui bori bori shawi khorang bai awai khlai jangnai Swrangchati Kokborok Koktwma channel ni TV YouTube te Facebook te haini bai jero koklo koktang Koktwma busa ro no Swrangchati Koktwma channel lo koklo koktang Koktwma busa bori mo patane bisingte awai khlanya musung jago borok Swrangchati Koktwma channel ni koktuk eba WhatsApp number bai kerenggai mano jerok shunu honai borok borongni shimoni logi nikuma contact number mangpili eba photo horke beleno chanai tamni hanba abo Swrangchati Kokborok Koktwma channel ni thanibo khatijak tongnai sabo busuk kaham tei kaibusuk simung horka hatibo waisa koklop koktang Koktwma busa khorang bai shawi khana jangnai jotone silai nangumane kokhe hatibo waisa koklop koktang Koktwma busa pormung pandago jerok simung hornai borone bagai Swrangchati Kokborok Koktwma channel sokat yapharnai tei bisi khonoi jeroni simung kubang horka tei kaham simung horka abudi roma sai sai bisi bo waisa sokat ajangnai abudi roma sai sai bisi bo waisa sokat ajangma karai bisi bo waisa Kokborok Kokrobai belai kari jangnai Swrangchati Kokborok Koktwma channel bisingtei aro simung honai rong simung sapogai kari jangnai hage Kokborok Kokrobai hamjangnai khurubai kereng sikreng ro norok leriawi takti takti khlaino Swrangchati Kokborok Koktwma channel lo reja Koktwma number bai kerengai norok simung hori mankha Pathago Kokborok Kokrobai hayne puchu khamplayo asuthe manthunu hnei joto no khaka hamtei chiba yafaro hambai